مساء الخير عليكم، بتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حلقتنا مميزة، حلقتنا جميلة. بتمنى من كل المغاربة اللي راح يشوفوا هذا الحلقة يعملوا أحلى لايك وأحلى اشتراك في كل العالم. علاش؟ باش نشوف ناس من أفريقيا بيغنوا ويتغنوا في الموسيقى المغربية والجمال المغربي واللبس المغربي. خصنا عن جد نفتخروا بالتمغربية، خصنا عن جد نفرحوا لما نشوف الموسيقى المغربية وصلت للعالم ويجوا أفارقة بيحكوا الموسيقى المغربية وبيغنوها هنا في الشوارع وباللبس المغربي. خصنا كاملين نفتخروا بهذا الاشي ونشجعوهم، واللاشين ديالهم في اليوتيوب راح تلاقوه في الوصف. عافاكم كاملين تدخلوا عندهم وتشجعوهم، لأنهم هذول الناس عن جد بيستاهلوا كل الحب وبيستاهلوا كل الفخر في الدنيا. هنتعرف عليهم أكثر وأكثر ونشوفهم شو بيغنوا وتشوفوا لبسهم المزيون. خليكم موجودين معنا. 1 2 عايشة. Hello, Lala Aisha du Burkina Faso. Lala Ajuba, Ghana. How are you? Fine. Fine, we It's are good. fine. كل شيء مزيان. كل شيء مزيان. ويلكم ماروكو. Thank you. كيف تيجيكم الماروك؟ مزيان؟ مزيان 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 ماروك؟ ماروكو مزيان. مزيان. اوكي، شو راح تغنوا الماروك؟ Le Maroc, c'est le pays de l'hospitalité. Le Maroc, c'est Bissato de Yafa. Le Maroc, c'est notre amour. On aime le Maroc. Vive le roi, vive le Maroc, vive l'unité africaine. ميرسي بوكو. شكراً. يلا دابا نسمعكم ونشوف رأيكم عن الموسيقى المغربية ونشوفكم كمان كيفاش كتشطحوا. أنا معاكم اليوم، راح يدوز مزيان. تنسوش تعملوا لنا أحلى لايك وأحلى جيم وأحلى برطال. شوك اليوم وباتت دموعي بالفرحة اليوم. أيوة والواد وادي يا سيدي والواد وادي. شكرا. ميرسي بوكو. شكرا. ميرسي أنس. شكرا عايشة. الناس فرحانين بزاف فيكم، على الشبابيك المغاربة كاملين كيرحبوا فيكم.
شكرا ميرسي بوكو. ميرسي. طبعا الفرنسي ما عنديش معه بزاف. شكرا لانكم موجودين معنا هان وكتغنوا على المغرب مزيان، وبنتمنى طبعا اكيد المغاربه دائما وابدا كيتعاملوا معكم مزيان وبكل حب. مبسوطينكم في المغرب؟ وي اون مبسوطين ماروك. ايش اكثر مدينه مغربيه كتعجبكم؟ شو اكثر مدينه؟ طنجة، فاس، رباط. الرباط رباط. مزيان الرباط؟ رباط مزيان. طيب مزيان. الماكلة ما شاء الله. المغربية، الماكلة كسكس، طاجين، حريرة. حريرة، رفيسة. رفيسة. انا ارد عليكم الفيسا ان شاء الله. النمرة ديالي موجودة والله. شوفوا شو نهار هنعرض عليكم فين ما بغيتوا، كنتوا رباط، فاس، طنجة، محمدية. مرحبا بكم دائما. شكرا. وشكرا لكم. شكرا. شو حابين تحكوا شي حاجة؟ شكرا. الله يحفظك يا حبيبي. ميرسي بوكو وشكرا لكم. شكرا لكم غنيتوا. انا معك. شكرا وخا انا معك. حاضر على عيني وراسي. راني بالمحمديه، راني مشهور. اي ام فيمس محمديه فلسطينيان مروكان. سيد خيجون شكرا بزاف لكم شباب جماعة الخير. هذا الفيديو خصيصا لبزاف ديال الناس، نغني على عيون عينيا وصوت الحسن ينادي. شكرا بزاف لكم. I am so happy. عايشة. يلا باي باي. جماعة الخير باش تعرفوا كرم المغاربة والله العظيم، انا كنا نغني تحت، طلعوا نساء مغربيات جميلات بحبوا الضيافة والكرم، واحنا بنرقص كنا بنغني مع صديقاتنا الافارقة، وقال لك فازي جيبهم عندنا هنا. فانا هنا جبتهم المكتب نحكي لهم مساء الخير عليكم. مساء الخير. بدي اسالك يا مدام شو السبب اللي خلاكي تحكي لنا تعالوا يعني لعندك المكتب هون وانت ما بتعرفينا موالو؟ ما كنعرفكمش مي شفتهم هما. جو سافي سيتي دي زامباسادريس باسكو كيهضروا على الصحراء المغربيه. بغيت نعرف علاش كيغنيو ويهضروا على الصحراء المغربيه. احكي لنا علاش كتغنوا عن الصحراء المغربيه عايشه؟ Pourquoi vous chantez pour Nous chantons le Sahara tout simplement parce que nous sommes des ambassadrices de la paix, nous sommes des amoureux d'une Afrique unie. Alors nous sommes des artistes et nous croyons au fait que les artistes sont des messagers. Alors nous devons utiliser ce message-là pour unir les peuples. Et aujourd'hui la question du Sahara justement, c'est une question qui divise notre Afrique tant aimée. Alors il est de notre devoir en tant qu'artiste de ramener la vérité à la lumière, de conscientiser surtout et de sortir les gens de l'ignorance à travers l'art et la culture. واحكي لنا كيف كيجيك التعامل ديال الشعب المغربي معاهم في الشارع ولما يغنوا ردة الفعل ديالهم كيف كتجيهم؟ Quand vous chantez dans la rue, qu'est-ce que vous sentez, surtout pour les Marocains? Comment ils vous acceptent? Comment ils vous regardent? Il y a plusieurs expressions. Déjà, bon, ceux qui nous ont déjà vus à la télé, ça passe. Déjà, ils sont très heureux, ils veulent faire des photos, ils posent des questions. Et ceux qui nous voient pour la première fois, souvent, en fait, parce que quand je chante Nida Saout El Hassan, j'ai aussi apporté ma valeur ajoutée. J'ai créé une petite introduction au départ, avant de commencer par la chanson qui a été créée auparavant. Donc, quand je chante l'introduction, ils se demandent, ils savent pas en fait ce que je vais chanter. Et quand je commence à chanter Nida Saout El Hassan, là ils se regardent, mais du genre c'est pas possible. Et il y en a qui se mettent carrément à rigoler là, mais c'est pas possible. Et du coup je fais ça, oui c'est possible. Voyez. Et parfois je me retrouve à chanter et à rigoler en même temps parce qu'ils me font rigoler. Voilà. Et nous on est heureux de mettre la joie, de semer la joie dans les cœurs des uns et des autres. Surtout en cette période de Covid où les gens sont dans l'oisiveté, plein de personnes dépriment. Ils ont perdu espoir. Donc c'est une manière pour nous aussi de redonner espoir aux gens, de remettre de la vie dans leur cœur, dans leurs âmes et de leur dire c'est encore possible de faire quelque chose. Rien que poser un sourire sur leurs lèvres, c'est beaucoup pour nous. اوكي شو اللي بيميز الشعب المغربي عن الشعوب الاخرى؟ Le développement, c'est pas vraiment comparable parce que je vois que le Maroc, c'est un pays très développé et en plus, ce que j'apprécie au Maroc, c'est, disons, cet équilibre entre la modernité et la tradition. Vous voyez? Donc ça n'a pas perdu son essence et c'est ce que j'apprécie vraiment au Maroc. Et le Maroc pour nous c'est une terre d'hospitalité. Nous personnellement on a toujours été bien reçus au Maroc.
On a toujours été sur les tapis rouges, on a toujours été invité au Parlement, chez certains membres de la famille royale et tout. Et donc, pour ceux qui disent que les Marocains ils sont racistes ou les Marocains il y a de la discrimination, nous on dit ça dépend de ton comportement. On se dit il faut toujours faire briller la lumière qu'il y a en toi. Donc, parce que tu ne reçois que ce que tu donnes. Donc, nous on donne de la lumière, on donne de la joie, on donne du bonheur. Et c'est ce qu'on reçoit en retour. بتحس في الأمان في المغرب؟ Au Maroc, oui, bien sûr, on se sent très en sécurité, bien que même sur la question du Sahara, parfois on rencontre des gens, des Marocains même, qui disent, quand on dit Sahara Maghreb, ils disent non. Mais voilà, la majorité est pour. Voyez, donc nous on se sent bien chez nous, on se sent en sécurité, d'autant plus que partout où on va, parce qu'on a voyagé à travers le Maroc, on a été à Tanger, on a été à Fès, on a été à Marrakech, on a été à Casa, enfin, donc on a été à Dakhla, on a été à Laayoune, mais partout où on passe, on trouve une famille qui nous accueille, au sein de laquelle on se sent chez nous. Donc oui, je peux dire qu'on est en sécurité au Maroc. Merci beaucoup. Merci. I love you. I love you too. Merci. عايشة نعم. شكرا بزاف 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 ايام سوها بانه انا كنت معك وتعرفت عليك بالصدفه في الشارع. الحب ديالكم للمغرب وللموسيقى المغربيه وللشعب المغربي كيفرح بزاف. اللي حاب نحكي لكل الناس اللاشين ديالهم كمان مره موجود في اليوتيوب، يا ريت كاملين يا اصدقائي وحبايبي تدخلوا وتدعموهم لانهم كيديروا شي حاجه زوينه عن المغرب. نحكي لك يا عائشة، المغرب كله كيحبك كيبغيك، ماروكان ببول كامل. جو تيم عائشة وانا I love you عائشة. Thank you. I love you too. No. I love you too. Okay, merci I love you beaucoup. all. Merci beaucoup. نشوفكم ان شاء الله في حلقات اخرى والى اللقاء. عائشة شكله الفيديو هذا ما يساليش. شمس العشية بليز. لا شمس العشية أمهل تغيب الله رفقا هي اشتم بيا حتى زتني في القلب شوكا ترى فقليا إني في ملكة ستوشكا في الوادي المدهب في الوادي المدهب في الوادي المدهب في الوادي المدهب. عائشة تبارك الله عليك. الفيديو شكله ما يساليش، المدام طبعا عارضة عليهم في نوفوتيل. المهم عن جد شكله الفيديو ما يساليش، يمكن واحد يعرض علينا الهي ولا لي، والله لا هذا الفيديو عن جد فيه كمية حب والله العظيم لا تصدق، كمية مشاعر صادقة وحب هيك. المهم خليكم معنا خليكم معنا. بلسانك يا صحراء أرحي يا أرض بلادي، أرضك صبحت حرة حسامي نادي. بلسانك يا صحراء أرحي يا أرض بلادي، أرضك صبحت حرة. ومرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء، مرادنا لازم يكمل بالمسيرة الخضراء. الله 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 بالواد وادي يا سيدي الواد